योगा तुमकां सगळी आमची गोवन फॅमिलीन कया तुमी सगळीं बरीच आसतल्यात म्हणून सांगता आमी गालयाची कृपेन एकदम बरी हा आनी वो आयलो आमचो एका म्हयन्या उपरांत व्लॉग जो जावन आहा आमचो ट्रॅव्हल व्लॉग अँड वेर वी आर ट्रॅव्हलिंग सांगता तुमकां मुखार आमच्या व्लॉगान. सो फ्रेंड्स सकाळ सकाळ फुडें आमी भायर सरली चड लेट नाहली हे पाटीची आमची फ्लायट बरी आफ्टरनून मिड आफ्टरनून कशी आहली 12:30 बट देन आमकां बेगीन भायर सरूंक पडलें आनी ट्रॅफिक तुमच्यांनी पळोवं येता एज ऑलवेज खुबूच आहली. सो हांवें म्हणलें वाटेर कितें बरें हें दिसत जाल्यार तुमकां दाखयतली. सो हिंगासर एक दाखयलें हें रेस्टॉरंट आहलें आनी त्या रेस्टॉरंटाचेर जायत्यो सायकल्स तांच्यांनी डिस्प्ले केल्ल्यो आहल्यो वीच वॉज व्हेरी नायस एंड युनीक. सो हांवें म्हणलें तुमकां ती दाखयतली एज द जर्नी मुव्स ऑन आनी पळयात तुमच्यांनी पळोवं येता. इट वॉज अ बिजी डे रूट आहलो मातसो हो बिजी पूण तितले जॅम्स नाहली आमी पावली ऑन द टायम दॅट वी वर एक्सपेक्टींग इट. आनी वाटेर वेता आसतना जायतेच आमकां शोरूम बा दिसती पडले. सो हांवें म्हणलें ओके सो एक दोन शोरूमी हांव काडटली आनी वाटेर तुमकां दाखयतली. सो एज वी मूव ऑन फॉरवर्ड आमी पावली आमच्या टर्मिनल 3चेर. ओके सो दीस टायम आमी ट्रॅव्हल करता टर्मिनल 3 फ्रॉम हिथ्रो एअरपोर्ट. ओके हे पाटी आमी केला हिथ्रो एअरपोर्ट. सो तुमकां ऑलरेडी गमलेंच आसतलें आमी ही ट्रॅव्हल करता म्हणून एज इट इज टर्मिनल 3. ओके येस वी आर ट्रॅव्हलिंग टू गोवा. आमी गोंया वेता आनी एज तुमच्यांनी पळोवं येता एक लागेज बॅगाची ट्रॉली हांवें दवरल्या एक स्टिवनान दवरल्या आनी स्टियाना म्हज्या बराबरी हा. एंड दीस टायम स्टियाना इज हॅविंग हर फेवरेट टॉय जे म्हाका बिलकुलूच लायक नाहलें बट देन स्टियानाक खूब लायक जाता बिकॉज इट इज बीन ट्रेंडींग दीस डेज द लाबुबू. ओके आनी वो हा व्यू टर्मिनल 3च्या एअरपोर्टाचो. ओके सो एज वी गो इन हांवें सिंपल हे पाटी लूक दवरला चडूच कॅज्युअल आनी स्टियाना हा रेड आनी ब्लू आनी आमी हा हिंगासर लायनीन रातीक आमी जेम काडूंक ना 3 पासून आमी केलां पॅकींग एंड दॅट्स वाय आय लूक अ लिटल टायर्ड. सो डज स्टियाना दोगांय जाम जाली हांव बट देन शी इज व्हेरी एक्सायटेड अबाउट हर लाबुबू. ते आपल्याची नानींक लाबुबू दाखोवपाक खूब एक्सायटेड आहलें एंड शी वॉज कॅरींग इट ऑल अलॉंग. सो हिंगासर आमी घालता आमच्यो बॅगेज चॅक करता एंड वी वर अंडर वेट दीस टायम लकीली वी वर अंडर वेट आनी थँक गॉड फॉर दॅट. चड टायम काडूंक ना बॅगेज चॅक इन करून आमकां फटाफट तांच्यांनी लायनींतली काडली. सो एज वी मूव फॉरवर्ड स्टियानाक स्टिवनान विचारलें ते हिचोर वेता पळय तें आनी आयकात ताचो आन्सर. हे खंय वयता गो तूं? इंडिया वेर इन इंडिया वेर आय डोंट नो व्हॉट डू यू मीन बाय यू डोंट नो वेर आर यू. ओके सो फ्रेंड्स याना हिंगासर म्हणलें इंडिया बिकॉज आमी हाल्ली हे पार्टी ऑन दी कनेक्टेड फ्लायट्स. ओके सो वी वर ट्रॅव्हलिंग टू बँगलोर अँड फ्रॉम बँगलोर टू गोवा. सो आमची फ्लायट हाल्ली कनेक्टेड दॅट्स वाय स्टियानान डायरेक्टली गोवा म्हणूंक ना डायरेक्ट स्टियानान इंडिया म्हणला आनी आमी भितर सरली ड्युटी फ्रीयान सगळें जातोच आनी हे भाशेन दिसताली ती ड्युटी फ्री आनी आय एम इन द ड्युटी फ्री. तें जावंकूच जायना की हांवें कितेंच घेवंक ना ड्युटी फ्रीयांतलें. सो हांव गेली इल्लें ब्युटी शॉपिंग करपाक पळोवपाक आनी चॅकआउट करपाक कितें कितें पासून अवेलेबल आहलें पळय तें. आनी म्हजे दोळे बसले एका प्रोडक्टार जो प्रोडक्ट म्हाका खुबूच टायम जाय आहलो. सो आय डिडंट वेस्ट मच ऑफ अ टायम आनी हांव गेली भितर विदावट वेस्टींग मच ऑफ अ टायम आनी चॅकआउट करात कितें करता पळय ती या दिसो. सो एज आय बॉट द प्रोडक्ट थिसर म्हजो बोर्डींग पास विचारलो कित्याक आमची फ्लायट कनेक्टेड आहली. सो हिंगासान आमकां बँगलोर परतून ती गोड्डेली आहली फॉर द प्रोडक्ट दॅट आय पिक्ड. ओके सो ताका लागून तांकां म्हजी बोर्डींग पास जाय आहलो फ्रॉम बँगलोर टू गोवा. सो हांवें तोय तिका दाखयलो आनी तिणें तातूंत आपल्याच्या सिस्टमाचेर तें सेव करून दिलें सो दॅट आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम्स वायल ट्रॅव्हलिंग टू गोवा. आनी मागीर एक पाटी हांवें म्हजें शॉपिंग कितें जाहल्लें पळय तें केल्या उपरांत मागीर बारीक बारीक वस्तू हिंगा थिंगा पयल्यो इल्लो हो परफ्यूमी हांवें ट्राय केलो तिसरलो आनी मागीर आमी गेली आमची जर्नी कंटिन्यू करूं.
सो हिंगासोर एज ऑलवेज स्टियानान थोडे भोव काडले आपल्याचे पिक्चर्स. ताका आयस्क्रीम दिसती पडली अँड शी वॉज व्हेरी फाउंड ऑफ आयस्क्रीम अँड शी वॉन्टेड टू हॅव सम आयस्क्रीम. सो ते म्हणपाक लागले ॲटलिस्ट आयस्क्रीम नाजाल्यार पिक्चर तरी आपल्याचो काड. अँड स्टिवनान आनी उगत करूंक ना, फ्यू पिक्चर्स क्लिक केले. हांवें बीन थोडे भोव पिक्चर्स क्लिक केले. ते मागीर लास्ट एट द एंड ऑफ द व्हिडिओ तुमच्या बरोबर शेअर करतली. ओके, सो हे भाशेन दिसतालो. सो ड्युटी फ्री. Lots of options were available, from chocolates to toys to makeup accessories to makeup pouches. A lot, okay, a lot. And आम्ही चड वस्तू घेवंक ना, कितें जाय आसलें तेंच घेतलें आनी आमी फटाफट भायर सरलीं बिकॉज वी वॉन्टेड टू ट्राय सम स्नॅक्स फ्रॉम द रेस्टॉरंट. ओके, थोडे भोव स्नॅक्स आमकां ट्राय करपाक जाय आसले, बट देन वी एंडेड अप हॅविंग अ गूड हॅवी मील. So आमी prefer केले having some heavy breakfast, which was a hot dog and 2 burgers. स्टियानान बर्गर पिक केलो, स्टिवनानी heavy burger पिक केलो आनी हांवें एक hot dog पिक केलो. And this was the menu at the restaurant. Nice restaurant, interior ekdam baro hallo tanso, and it gave a good vibe. So I get plain water, Steven and get ek coke, and Stiana had some apple juice along with that. And ye bashin distalo was a hot dog with some fries. And was Steven had a burger with some sweet potato fries. And magi taja baraburi halle Stiana's a burger with some fries. Okay, but then Stiana ended up eating Steven's burger and Steven ended up eating Stiana's burger. So tanchani swap kele, but then nobody wanted to swap with me, so I enjoyed my hot dog. So Steven and kalle ile photo आणि आम्ही सगळ्यांनी ट्राय केले एकामेकाचे जेवण. मागीर आमी भायर सरली टुवर्ड्स द गेट. ओके, आणि ही पळय आहा आमची फ्लायट. सो येस गायज, दिस टायम वी डिडंट ट्रॅवल थ्रू एअर इंडिया, वी डीड ट्रॅवल थ्रू वर्जिन अटलांटीक. And it was a beautiful flight. तुमकां दाखयता एक क्विक व्यू ह्या फ्लायटीचो. हे भाशेन दिसताली ही आमची फ्लायट. आनी स्टियाना तिका पुंकूच उरले थिसोर.
that the flight looks very nice and ताजेर एक बायल हल्ली who was flying so with the flag. So that was very nice and Stiana te brain disle popak. So are we going on that flight where the lady is flying? Munpa lagle Stiana and I'm like yes we are, and it was really nice. So as we saw the flight, आमी पयली आमकां हिची flight पयती and मागीर आमी केली move on towards our gate. As we move on towards the gate in Chennai numbers are start. So for example, now there is a number 23, maybe 24 astolo, 25 astolo. So our number was 23. So ami 23 number and bitor soliani already I thought slok ingasor boslolo ahallo, and we were the last ones to arrive. कित्याक आमी आमचे स्नॅक्स हाले आनी आमी बरे ड्युटी फ्री आनी भोवली तितले म्हणटच सगलो लोक हिंगासर पॅक जालो. आनी मागीर वर्जन एटलांटीक फ्लायट्सानूय बीन आमकां गुडीज दिले. Stiana got a gift hamper sort of a thing, goodie sort of a thing, which she got last time in Qatar Airways. Okay, last time ताका Qatar Airways आनी मेळ्ळें and I was not expecting. म्हाका न्ही एक्सपेक्टेशन नाहल्लें की ती दितली म्हणून, but then they did give. आणि मागीर बोर्डिंग कोत्ता आसतना तांच्या लागीं आहले सगळे ग्रुप्स. फ्रेंड्स आमी हिंगासर आतां रावल्या चॅक इन करपाक बोर्डिंग करपाक. ओके, आनी ग्रुप वायज आहा हिंगासर. सो दॅट्स समथींग न्यू and we are group, which group? We are group 9. Yes, so आमी जावन आहा ग्रुप 9 आनी आमी रावले आमच्या टर्नाक आनी आखी फ्लायट हालींच जालीशी. सगलो लोक गेलो भितर आनी अप टू एज 1 to 4 तांच्यांनी पयले एक्सेस दिले आनी वी वर इन एज 7. I mean 7 years. Groups 7 and 8. Groups 7 and 8 to board. Please have your passports and boarding Stiana ha passes 7 years old, ready. so आमकां रावंक जाय लायनींग आनी आमचो ग्रुप नंबर हा 9. So 7 and 8 भितर घेतले and next will be our group. Group 9 canal board. Group 9. Have a lovely flight. We would now like to Thank you board so groups much. 1 to 10 or any passengers in the car. Hi, next please. So as we took our tickets and our boarding passes, we moved forward आणि आमी मूव जाली टुवर्ड्स द फ्लायट. सो हिंगासर धाकटुली ही वाट हाडली आनी हे जावन आहा द connecting thing which connects the flight towards the terminal. Okay, so हे न्ही गेटीचे भायल्यान आसता धाकटुली ही पॅसेज आनी ताच्या फुडल्यान रावता प्लेन आनी आमकां फ्रॉम द एअरपोर्ट वी हॅव टू एंटर टुवर्ड्स द प्लेन. हे फाटी हांवें जायते न्यू दाखयलां, हें तुमकां हांव दाखयतली लिटल बीट ऑफ न्यू फॅक्ट्स ऑफ द फ्लायट्स. ओके, सो वो जावन हा फ्लायटाचो फुडो आनी वो जावन हा फ्लायटाचो बॅक आनी हिंगासर न्ही एंड जाता in between airport आणि फ्लायटाचो कनेक्शन आनी मागीर आमी भितर सरता फ्लायटान. ओके, सो एज वी मूव ऑन इन द फ्लायट एअर हॉस्टेस फुडल्यानूच उबी आसता जी आमकां वाट दाखयता आनी मागीर फुडल्यान हा बिजनस क्लास, फर्स्ट क्लास आनी मागीर हे वाटेनच्यान स्टार्ट जाता मागीर इकॉनॉमी क्लास. सो वेरी गुड सर्वीस एअर हॉस्टेसीस जावं कितें म्हणटात मेल हॉस्टेसीस सगळीं न्ही एकदम बरी हाडली, वेरी सपोर्टीव, वेरी फ्रेंडली. Stiana सांगतालो तो लाबुबूची खबर सिन्स शी वॉज कॅरींग द लाबुबू. इट्स ट्रेंडींग बट इट लुक्स स्कॅरी. सो हांवें म्हणलें येस इट डज, एवरीथींग वॉट ही सॅड वॉज ट्रू. सो आय कम्प्लिटली एग्रीड with him on whatever he said. So आमी move on केले पोवपाक आमच्यो tickets which seat we were allocated towards and I did wish हांवें म्हणलें आमकां प्लीज विंडो सीट मेळ्ळ्या पुरो आनी आमी सेंटराक बसना जाल्यार पुरो and fingers crossed आमकां सारकी विंडो सीटूय मेळ्ळी आनी that too just beside the wing. सो फ्रेंड्स हिंगासर न्ही वो जावन हा व्यू आमच्या फ्लायटाचो सारकें विंडो
सीट आमकां मेळल्या आनी विंग आहा तिसोर आनी स्टियानान घेतली विंडो सीट हांवें घेतली सायडाची सीट पळयात तुमच्यांनी हाव टायर्ड वी ऑल आर आमी आसूंक ट्राय करता बट देन वी आर रियली टायर्ड आनी थोड्यो भोव फ्लायट्स तिसोर टेक ऑफ जातात आय थिंक सो दॅट वॉज एमिरेट्स थोड्यो भोव फ्लायट टेक ऑफ जाता थोड्यो भोव फ्लायट्स तिसोर आहात ऑलरेडी एंड मातशी भिरांत दिसली ड्यू टू द इन्सिडंट दॅट हॅपन्ड very recently but then fingers crossed देवाचें नांव घेवन बेसांक घेवन आमी घरांतली भायर सरली आनी सगळें बरे भाशेन जालें देवा पा म्हणलें हिंगासोरी सगळी आमची फॅमिली आमच्या पासत मागताली एंड एवरीथींग वेंट वेल सो आमची सीट जावन आहा ही आनी तांच्या बरोबर तांच्यांनी आमकां प्रोवायड केल्लें इल्लें हें उदक फर्स्ट आमकां दिसलें तें कोकोनट वॉटर म्हणून आमी म्हणलें अरे कोकोनट वॉटर दिला काय बट देन नो इट वॉज वॉटर हेडफोन्स वर अवेलेबल फॉर द टीवी आनी तिसोर मागीर थोडे भोव इन्फॉर्मेशन केहें कितें घालूंक जाय बेल्ट इन केस ऑफ एमर्जन्सी आतां तांच्यांनी खुबूच स्ट्रिक्ट केल्लें आहा एंड दे मेक शुअर दे गिव गूड अमावंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लोक पॅनीक जायना जावपाक आनी भियेना जावपाक ओके सो ब्लँकेट हाडलो ताज्या बराबरी एक वर्जन एथलेटीक म्हणटच रेड कलर आनी ताज्या बराबरी एक धाकटलो हो पिलो तांच्यांनी आमकां केल्लो प्रोवायड सो ह्यो जावन हाडल्यो आमच्यो 3 सिटी वी वर ऑल सिटींग टुगेदर आनी हो जावन हा आख्या फ्लायटाचो व्यू एवरीथींग वॉज गूड जस्ट द पॅसेज वॉज नॉट गूड जितलो लोक आयलो गेलो सगळ्या लोकांनी आमकां भोंवका मारून 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 गेलो न्हिदलेली देखून आसतना डा 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 फकत ती एलिवे मातशी ही धाकटी हाली दॅट वॉज द ओन्ली इश्यू आनी हिंगासर घालता ती फ्लायटान फ्यूल थोडो गोत आमकां दवरली तांच्यांनी फ्यूल फूल करपाक आनी फ्यूल न्ही विंगाचेर घालतात ओके ऑन the wing there is कितें म्हणटात ते पायप ती विंगांक अटॅच करतात आनी फ्यूल फील करतात आय नेवर न्यू दॅट आय रिसंटली सॉ दॅट एंड आय लर्न अबावट इट ओके आनी हे भाशेन ते वयर काडटात आनी ते विंगाक कनेक्ट करतात आनी तातूंत मागीर फ्यूल फील करतात आनी जेन्ना फ्यूल फील अप जाली म्हणटच ते मागीर नॉब क्लोज करतात आनी तेंची ते लिफ्ट कही आहा ती सकयल काडटात आनी मागीर ते सायडीक सरतात सो while filling up the fuel आमकां व्यू घेवपाक मेळलो and I said I would definitely show this एक थोडे भोव इन्फॉर्मेशन कहे from my side okay so fuel fill up जाली it took quite a lot time but then आमी रावली कित्याक व्हिडिओ नाजले व्हडलो जाता आनी मागीर वो जो दादलो तुमकां दिसती पडटा आत वयर काडून उबो आहा तो रावला सारको विंगाच्या एंडाक आनी तो दाखयता की विंगाची हायट कितली पासून आहा पळय ती पायलटाक कित्याक थंयसर जायतीच प्लेनां आसतात आनी एकामेकाचे विंग एकामेकाच्या प्लेनांक लागूंक जायना म्हणून ते दोनी सायडींनी लोक रावतात आनी डायरेक्शन दाखयतात की बाबा तुज्या विंगाची ही सायज हा आनी इतल्या सायजी भितरूच तुवें टर्न घेवपाक जाय म्हणून ओके सो दीस वॉज अनदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय सायड टू योर Okay, and friends, now we are about to take off. So runway'चेर already काडलेली हाल्ली आनी speed दिवंक ना हाल्ली, but we were already in the queue. So British Airways was before us. आमच्या फुडें हाल्ली British Airways जी वचपाची हाल्ली runway'चेर आनी तुमच्यांनी पळयात आतां तिणें घेतली speed. ओके आनी मागीर ताच्या फाटल्यान हाल्ली आमी आनी आमच्या फाटल्यान हाल्ली एक व्हडली लायन प्लेनाची जी राल्ली रेडी सगळीं करपाक टेक ऑफ तुमकां दाखयता हिंगासरसान तुमकां सारको व्यू दिसना बट देन एज माय प्लेन टर्न्स तुमकां दाखयता सो पळय आतां तुमच्यांनी कितल्यो फ्लायटी म्हज्या फाटल्यान म्हज्या न्ही आमच्या प्लेना फाटल्यान रावल्या टेक ऑफ करपाक ओके सो हिंगासर आमी घेतलो टर्न आनी हे भाशेन आहलो सकयलो व्यू जो हांवें तुमकां शूट केला तुमच्या पासत आनी ही जी फ्लॅप जातात न्ही विंग्स दॅट इज टू कंट्रोल द एअर स्पीड करपाक आनी स्पीड देंवोवपाक ओके सो दॅट इज द ओन्ली टायम वेन दीस विंग्स फ्लिप ओके सो हिंगा तुमच्यांनी पळयता आमच्या फ्लायटान घेतल्या स्पीड अँड वी आर रेडी टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे सो हे भाशेन तुमच्यांनी पळयात सकलाक कितली फ्लायट्स आहात पळय ती सो दीस वॉज हिथ्रो एअरपोर्ट फ्रॉम माय सायड टू यॉल ओके सो एज वी टेक ऑफ this is how London looks from above हे भाशेन लंडन दिसता
सो फ्रेंड्स एज वी मूव फॉरवर्ड ओके जेन्ना आमी वयर कुपांनी वेता न्ही हे भाशेन व्यू आसता इले इले करून धाकटें 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 जावन फ्लायट सारकी कुपांनी वेता आनी एकदां ती कुपांनी गेली म्हणटच न्ही सारकी कुपां सकयल जी आसता न्ही ती कवर अप करतात ओके सकयले जे कितलें आसता न्ही तें सगळें कवर अप जाता आनी हे भाशेन वयलो व्यू दिसती पडटा प्लेनांसान सो सकयले आमकां कितेंच दिसना सगळीं न्ही कुपा 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 ही दिसता आनी मागीर वयर आनीक एक संवसार हाल्ल्या भाशेन वयर आनीक कुपां आसतात सो येस हे भाशेन व्यू आसता प्लेनाचो फ्रॉम रायट अबाव ओके वयरसान हे भाशेन दिसता सकलाय सगळीं मोबां दिसती पडटा आनी वयर पयशात जाल्यार मागीर आनीक मोबाच दिसती पडटा सो हिंगासर तांच्यांनी केले आमकां सर्व स्नॅक फस्टूच ओपनिंगाक नट्स थोडे दिले निबल्स बार्बिक्यू निबल्स आनी ताज्या बरोबर स्टिवनान घेतली जिंजर एल कित्याक ताजो तावो बरो नाहल्लो हांवें एक घेतली कोक विथ बार्बिक्यू कित्याक म्हाका जावंक जाय आसलें रिफ्रेश मातशी शुगर जाय आसली आनी स्टियानान घेतलो आपल्याचो एप्पल ज्यूस आनी ते ऑलरेडी लागले आपल्याचे निबल्स खावपाक नॉर्मली स्टियाना इज व्हेरी फासी इन इटींग थिंग्स बट जेन्ना ते फ्लायटान आसता न्ही ताका कितें लायक जाता आनी ते कितें एन्जॉय करता बरें लागनात पळय ते पासून सो हियर शी वॉज एन्जॉयींग हर निबल्स आनी एज वी फिनिश्ड अ स्नॅक it was time to open a goodie bag. So स्टियाना हिंगासर करता आपल्याचे गुडी बॅग ओपन आनी ताणें आपल्याचो लाबुबू फुडल्यानूच लांबयल्लो आहा ताका ताणें आख्ख्या फ्लायटान सोडूंक ना सो पळया ताच्या गुडी बॅगान कितें आहा पळय तें फर्स्ट शी गॉट वॉज कलर्स ओके ताका मेळ्ळे कलर्स ताज्या बरोबर ताका मेळ्ळे ग्लासीस ताज्या बरोबर ताका मेळ्ळे पॉपीट पॉपीट कितें म्हणटात तें ताका स्ट्रेस बस्टर तें पॉप करपाचें तें ताज्या बराबरी ताका मेळ्ळे कलरींग बुक and that was all and there was some activities as well in that coloring book which Stiana enjoyed doing while she was in the flight पण बॉकला and the bag was a normal bag मतलब swimming poolaचे bag कहें आसता पळय तें it was a nice bag which she can even carry while going for swimming with her costumes in it आनी ते कलर मॅच करताले लाबुबूचो ही कलर ताज्या पेन्सिलाच्या हेचेर मॅच जाता आनी कितें ते सांगताले आनी मागीर ताणें वकलांय घालून आमकां दाखयली कित्याक ते ताज्या आउटफिटा बराबरी मॅच जाताले रेड एंड रेड आनी तितल्यान एक गेली फ्लायट ती बीन स्टिवनान नायसली कॅप्चर केली ओके आनी हे भाशेन दिसलें आमचें स्टियाना वकलां घालून मातशें हें माना कहें and then Stiana आपल्याचो केलो टायमपास शी स्टार्टेड कलरींग कित्याक जर्नी खूब लांब आसली इट वॉज एन 10 hours फ्लायट जू सारको जालो जाम 10 hours फ्लायट ओन्ली फ्रॉम लंडन हिथ्रो टू बँगलोर आनी ताज्या उपरांत मागीर टायमपासाक आमी पळयलें एक मुवी वीच वॉज सिंगम अगेन ही मुवी हांवें पळोवंकूच ना हाल्ली सो लकीली आय गॉट अ चान्स टू सी दॅट मुवी आनी तातूंय बीन एड्स अवेलेबल आसल्यो एज ऑलवेज सो त्यो एड्स स्कीप करून मागीर आमी मुवी केली आनी क्विक्स ग्लिम्स कहो तुमकां दाखयला सो दीस वॉज द मुवी दॅट वी सॉ मातशी ही डेंजर कही आसली बट दॅन ओके इट वॉज वर्थ वॉचिंग एंड इट वॉज अ गुड एंटरटेनमेंट मागीर आमी थोडे बूक काडले पिक्चर्स or a small clip of the air hostess and the male hostess giving us the drinks and all but then we took the permission okay without permission कोणाचेच नी फोटो काडपाक अलाव ना प्लीज तुमी तो हे काडीत जाल्यार तांची परमिशन घेयात इज इट ओके एंड दे ग्लॅडली से ओके यू कॅन सो आमी तांची परमिशन घेवन काडलें आनी तांच्यांनी ग्लॅडली आमकां म्हणलें येस दॅट शूड बी फायन ताजे उपरांत मागीर तांच्यांनी आमकां सर्व केलें जॉन सो हे पाटी वेजिटेरियन food was the only food that was available non-vegetarian food nahalle when we were not very happy about it kita tori vegetarian umedin hata but then Steven and Stiana are a pure non-vegetarian sanka veg म्हणल्यार जुवार येता and Stiana didn't eat anything Stiana कितेंच vegetarian म्हणून हांव ना apart from the papadum सो हांवें स्टियाना म्हणलें स्टियाना पापडम हातेली तर स्टियाना म्हणपा लागलें वय आनी ताणें बाबड्या आख्ख्या फ्लायटीन फकत पापडम्सूच हाले सो हिंगासर आमकां हाडले जिरा रायस विथ वन कोफ्ता आनी खोर्मा करी टेस्ट वायज आय वूड से Air India is much better when we compare it towards food and service wise I would say Virgin Atlantica so staff खूब बरो खूब फ्रेंडली आनी खूब ओपनली तुज्या बरी उलयता आनी तुका हेल्प करपाक रेडी आसता I would not deny that fact but जॉना वाटेन
तितले म्हाका लायक जावंक ना. एअर इंडिया सर्व्स बेटर फूड. ओके, सो दीस इज माय ओपिनियन. ओके, म्हजें ओपिनियन, कोणाचे हेजेर कंपेर करिना. इट वॉज माय ओपिनियन. ओके, माय पर्सनल ओपिनियन. सो जॉइन जाल्या उपरांत तांच्यांनी आमचे क्लियरन्स केले एंड देन इट वॉज टायम फॉर सम स्नॅक. आनी स्नॅक्सांक तांच्यांनी हिंगासर प्रोवायड केली जिंजर केक, date and ginger cake with some nuts and some chutney, mango chutney. Okay, howda म्हणून howda म्हणटात पळय ते, with some chutney. Okay, so this was a snack. And along with that तांच्यांनी सर्व केले आमकां बॉम्बे वेजिटेबल समोसा. ओके, there were 2 samosas in a pack. आनी ताच्या पयलीं म्हाका दिसता तांच्यांनी आमकां एक पोटेटो पॅनकेकूय बीन सर्व केल्ली जी आमी शूट करूंक ना. ओके, सो जेवणा वाटेन ती खूब दितात, बट देन देर वॉज नो नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन. इट वॉज ऑल प्युअरली वेजिटेरियन. दे डू हॅव नॉन वेज ऑप्शन, बट देन ते दिसता तांच्या लागीं ते अवेलेबल नाहल्ले. आनी वो जावन आहा व्यू ऑल द वे फ्रॉम आवर फ्लायट टू वर्ड्स इंडिया. ओके, इंडिया बेंगलोर हे भाशेन दिसता. इंडिया बेंगलोर वायल वी वर लँडींग. कावूक जाल्लो आहलो आनी कांयच दिसती पडो नाहल्लें, तरी आमी एक बारीकसो ग्लिम्स कहो तुमकां दाखोवंक जाय म्हणून काडलें. आनी हिंगासर तुमच्यांनी पळोवं येता फ्लायटाचें विंग परतून स्लो मूव जाता, कित्याक ती स्पीड स्लो करता बिकॉज वी आर लँडींग. ओके, and as we landed आमी मूव केले towards the immigration. Definitely म्हाका लागना, but then Stianaक लागता. And then we had to claim our baggage as well, कित्याक आमी from international flight to national flight वेताली. ओके, सो ताका लागून आमकां मातशी ही रश करची पडली फास्ट आनी स्टियाना जालें न्ही मातशें हें टायर्ड and she vomited. Okay, एक दोन पाटी तें वॉमिटूय केलें आनी सारकें जाम जालें and we were very upset about it. So आमी ताज्या फुडें न्ही व्हडले हे विडियोय बीन काडपाक हें जावंक ना, मन जावंक ना. I was very upset that she threw up, कित्याक normally Stiana is quite okay with flights, but this time she was not. Okay, so आमी हिंगासर देंवता स्टिवनान काडलो तरी पूण थोडे विडियो, कित्याक विडियो ना जाल्यार कंप्लीट जावचो नाहलो. and then I had to stop it कित्याक हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आहलें. इट वॉज अ कनेक्टिंग फ्लायट फ्रॉम लंडन हिथ्रो टू Bangalore and Bangalore to Goa. So हो जावन आहा बँगलोरचो एअरपोर्ट. ओके, आणि ही जावन हा ड्युटी फ्री बँगलोरची. इट वॉज व्हेरी नायस. समथींग इंट्रस्टींग जे आमच्या दोळ्यांक लागलें दॅट वॉज दिस एलिफंट. ओके, बरो दिसतालो तो, सारकें ताका भांगारान न्हेसयल्ल्या भाशेन बरे गोल्डन कलराचे ताचे तकलेर घातलेले आहले आनी ताचे कान मूव जाताले. बाय द वे दीस वॉज नॉट अ रियल वन, आर्टिफिशियल वन तो, बट देन तो पळोवपाक न्ही एकदम रियल दिसतालो. आनी स्टियाना खूब एक्सायटेड जालें आनी म्हाका म्हणपाक लागलें मामी ताच्या कानाक हात लायल्यार जाता. आनी आमी म्हणलें वय जाता, हात लाय तूं कानाक. आनी तुमच्यांनी पळोवं येता ताजें एक्सायटमेंट. तो एक्चुली आमी उबो काडलो, बट देन स्टील वी डीड पूट इट
बिकॉज टियाना वॉज एन्जॉयींग इट आनी थोडे भोव पिक्चर्सूय काडल्या ताज्या बरोबर ते आमी मागीर एंड ऑफ द व्लॉग एड करतले ओके आनी मागीर आमी मूव ऑन जाली टियानान म्हाका बॅग धरूंक दिवंक ना थ्रू आवट हर जर्नी बिकॉज शी इज सो एक्सायटेड टू होल्ड हर ओन लगेज ओके हँड कॅरी करपाक ते खूब एक्सायटेड आहले ताणें म्हाका बिलकूल दिवंक ना आनी हो जावन आहलो क्यू फॉर द लगेज कलेक्शन लगेज पिकअप ओके हिंगासर लगेज पिकअप करपाक हिंगासर येदो व्हडलो क्यू आहलो एंड वी वर इन नंबर 2 okay there was number 1 there was number 2 आणि आमचो स्टॉक आयलो नंबर 2 okay so we had to stand in front of number 2 आणि हे भाशेन आहलो तांचो डेको ओके क्विक वी ऑफ द डेको आणि हे भाशेन तांचें गार्डन म्हणल्यार डेकोरेशन आहलें in which theme was wildlife okay आणि हिंगासर आहलें नायस वॉटरफॉल and it was just perfect okay the interior and everything म्हजें first trip to Bangalore but everything was just perfect it was beautiful okay no denial in that आमी सगळें चॅकआउट करता म्हणल्यार आमकां मातसो लेट जालो टू रीच टुवर्ड्स डेस्टिनेशन म्हणलेल्या भाशेन बट देन येस ऑल वर्थ सो बरें तांच्यांनी वायल्ड लायफ कशें दाखयलां आनी बरें आर्ट केलां वीच इज वेरी वेरी हँडमेड सॉर्ट ऑफ अ थिंग सो दे केप्ट इट वेरी वेरी नॅचरल सो बॅगेज कलेक्शन जाल्या उपरांत आनी मागीर सगळें चॅकीन बिकीन जाल्या उपरांत मागीर आमी सोल्लीं भायर कोच दवरपाक कित्याक आमकां दवरूंक जाय आसलो कोच टू मूव फ्रॉम इंटरनॅशनल टर्मिनल टुवर्ड्स दी नॅशनल टर्मिनल सो आमकां दवरपाक जाय आसलो कोच इन सेन्स बस ओके इन अ वे बस बट देन एअरपोर्टार ताका कोच म्हणटा आनी आमकां सारकी येवंक जाय आसलें भायर आनी 15 मिनट्सांची जर्नी जाली आमकां ती ट्रॅवल करपाक फ्रॉम हियर टू देर आनी हिंगासर मागीर हांवें फोटो काडूंक ना बिकॉज वी वेंट टू KFC आनी हांवें KFCंतलें थोडें चिकन घेतलें बट देन टियाना वॉज स्टील नॉट फिलींग वेल आनी तो वास चिकनाचो आनी हांवें म्हणलें नाका आसूनी टियाना हाय नाकाय बट देन वी स्टील ended up boarding the flight आनी टियाना उखलें हांवें ताका मेडिसीन दिलें तरी तें उखलें इतलें करून आनी मागीर हांवें टियानाक क्विकली केलें चेंज and I was a little tired about the entire thing that was happening around आनी हांवें हेडफोन्स घातले कित्याक मागीर टियानाक पळोवन म्हाकाय म्हज्या पोटान दुखूंक लागलें but then all was good at last we did take off and this flight is Indigo our connecting flight was Indigo Airways okay so आमी इंडिगोचेर सान आयली and it was a beautiful smooth कितें म्हणटा तें फ्लायट ओके आनी तांच्यांनी आमकां थोडे भोव स्नॅक्सूय बीन प्रोवायड केले वीच आय कुडंट शो बिकॉज टियाना वॉज नॉट फिलींग वेल ओके आय एम सो सॉरी अबावट दॅट आनी हिंगासर आमी केलें टेक ऑफ आनी हे भाशेन दिसतालो बँगलोर फ्रॉम अबाव आनी पावली आमी गोंया एट लास्ट आमच्या गोंया एंड इट वॉज द मोस्ट ब्युटिफूल व्यू आपले गोंया घर पळयलें म्हणटच एक उमेदूच भोगता एंड दॅट इज हाव वी वर फिलींग वी वर ओवरवेल्म्ड सो आय सेड आय नीड टू शूट अ बीट ऑफ इट एंड वी एंडेड अप शूटिंग आनी पळय येता तुमच्यांनी मोबां सो दीस वॉज द परफेक्ट व्यू ऑफ लँडींग इन गोवा दाबोलीम एअरपोर्ट ओके फ्रेंड्स आमी दाबोली एअरपोर्टाचेर कांयच शूट करूंक ना बिकॉज ऑफ दी गव्हर्मेंट रुल्स की आमच्यांनी शूट करूंक जायना आनी पिक्चर्स घेवंक जायना सो वी डिडंट वॉन्टेड टू ब्रेक दॅट आमी करूंक ना एंड वी लँडेड स्मूथली सेफली इन गोवा okay so this was a smooth nice and safe landing in Goa so friends I will add a few pictures जे आमी काडलेले on the way and throughout our journey and hopefully तुमकां ते like जातले म्हणून सस्माता if you all have liked my today's vlog please make sure you like share and subscribe आणि please bell icon hit करपाक विसरो नाकात because it means a lot to us बेगीनूच मेळची आमच्या फुडल्या व्लॉगान till then take care सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं मोग आसूं take care bye bye